कुछ समझ भी आई है? वेरी गुड। देखो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ KS ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ KS ਆਫਿਸਰ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी होए चाहते हैं ना, जिथे असी भाषावां का ज्ञान हासिल करना है, ਵੱਖ-ਵੱਖ भाषावां का असी इंग्लिश का भी ज्ञान हासिल करना है। क्योंकि जोड़े बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उन्होंने वास्ते एक IELTS का टेस्ट जोड़ा होता है, इंटरनेशनल इंग्लिश क्या होता है दसो? हाँ, ये IELTS से शॉर्ट फॉर्म है। हाँ बोलो बोलो, किसने पता है? करणवीर खड़े होके बोलो। किसी बच्चे को पता है इसकी फुल फॉर्म की है? नहीं पता? हाँ बोलो खड़े होके। वेरी गुड। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जिहदे 4 मॉड्यूल होंदे ने तुहाडी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग ते राइटिंग। जिन्हां दी ये 4 बहुत वधिया होंदियां ने वो फॉरन जा सकते हैं, वो बाहर पढ़न वास्ते जा सकते हैं। सो अज साडे पास बहुत सत्कारयोग सरदार सेवा सिंह जी साडे विच मौजूद ने, जिहड़े तुहानूं दस्सणगे कि असीं इंग्लिश किवें बोलनी है और खास करके बहुत अच्छे ढंग नाल किवें बोलनी है। सो मैं उन्होंने बेनती करांगा, मैं ज़्यादा समा ना लवां, प्रोफेसर साहब स्टेज पर आवन तो आपको इंग्लिश की पूरी जानकारी देंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। बच्चों, लैंग्वेज लर्निंग एक नॉलेज सब्जेक्ट नहीं है, ये स्किल सब्जेक्ट है और इसमें हर बंदा एक्वायर कर सकता है। फिजिक्स हर बंदा नहीं पढ़ता, लॉजिक हर बंदा नहीं पढ़ता, डिफरेंट टाइप्स IQ ने तो डिफरेंट कैपेसिटीज़ भी। लेकिन लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर व्यक्ति समझ सकता है। क्वेश्चन इज दैट वी नीड ड्रिल, प्रैक्टिस फॉर इट। Practice is highly required. So it is a skill subject. It's not a knowledge subject. It is a skill subject. Now should I speak purely complete 100% English or some Punjabi also? What's your view? I would like to stick to 100% English because this is purely for this how to speak English. So unless you listen somebody, see, there are 4 skills in language: listening, speaking, reading, and writing.
Unfortunately, in our system, we start with these last two skills. Right on the very first day, the teacher starts with reading of the text and then writing. Very little attention is given to listening and speaking. Let's see the case of people who are illiterate. They have never got a chance to go to school or college, but they still learn language. How? They are using these first two skills, which are the basic skills, listening and speaking. So, what's lacking in our schools is, though we write their English medium schools, but very little attention is given to this listening and speaking. Now see that. What's wrong with our English? Let me give you certain situations. How you pronounce these words, very simple words which we use in our daily language. T-O-O-T-H, W-O-O-L, P-R-U-T-H, C-O-M-B, T-O-M-B, D-R-O-U-B, S-E-A-L-T-H-Y. Now how to pronounce this first word? How you pronounce this word? So you say tooth. You consult dictionary, the transcription would be like this, if it is tooth. But in the dictionary it's written like this. This is ooh. So this is not tooth, it's a tooth. It's a longer sound here, tooth. What about this one? You have forgotten the rhyme. Baba black sheep. Have you any wool or wool? 3 bags full. So how the rhyming words would be there if it is wool? It's wool. It's wool. Wool. T-O-M-B. People from university, they say education starts from tomb, from womb to tomb. Very wrong. See here, B after ma is not pronounced. It remains silent. So firstly it's tomb, tomb. But here, again there is OMB. We pronounce it as comb. Again ba is there, but this is not pronounced. So this is comb, 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 ow, ow. What about this? Mostly people say group 1, group 2. This is again group, group, truth, group. This word, I was listening this word being used again and again by my speakers. Healthy. It's not healthy, it's a healthy. Healthy and wealthy. Healthy and wealthy. How to pronounce this word in medical science? Digest. Shan or chan? Shan. So you listen people speaking. Digestion. It's a digestion. Just like question, this is not shan but chan. I am repeating these things only with this impression
that unless you pronounce these words properly, your speech cannot be intelligible to the listeners. If you want that your right meaning should pass on, you should pronounce the words rightly. Very simple words. S-A-Y-S. Very small word, mostly commonly used. It's a says. We have not to say he says, it is he says. The phonetic translation is like this, the says. Now the problem is with us that we don't know these phonetic symbols. These phonetic symbols. We go by the spellings. Just see, in Urdu, in Hindi, in Punjabi, we have all the symbols representing one particular sound. But it's a tragedy with English, it's highly unphonetic language. It's highly unphonetic language. Let me give you some examples. The same letter stands for different sounds. Say this C. This is C-A double L. This stands for K. C-E double L. This stands for Sa. This stands for Sh. Sh. Ocean. And the same C stands for Ch. It's not silo, it's a cello. It's cello. Now my problem is that the same letter stands for different sounds here, which my learners don't understand. They take it C as Sa or C as Ka. Even in the same word, two C's are there. The first one is for Ka, second one is for Sa. Access. We say assess. Accessories. Now these accessories, parts of this whole object, we call them accessories. Real word is accessories. But we read in science practicals when you use it, optical bench, those mirror stand and others, they are accessories of a particular experiment, apparatus. Again see, the same word standing for different sounds. Now the same sound being represented by different words also. See, examine. One thing more, just like Punjabi, we don't break up this word into syllables. Now what do we mean by syllable? There are smaller parts in this word. Ig, zam, e, nay, shan. So there are 5 syllables in this particular word. We cannot speak them all with the same breath force. So we have to make one of the syllables as tonic syllable, or that is the nucleus. That means our voice would rise or fall on that particular syllable. There is general rule which you can remember, that in case of T-I-O-N, in the addition, the syllable before this is always stressed. This is examination, evaluation. We speak evaluation.
evaluation, all the syllables with the same breath force. But see that we have to see which syllable is stressed. In the dictionary, if you consult, the main problem is how many of you have got a good English dictionary? Anybody having a good English dictionary at his home? Please name it out. Is it Oxford or Oxford? So remember, it's Oxford, not Oxford. Oxford. One thing more. Most of us pronounce this ra in every situation. R-I-V-E-R. Two ra's are here. So we pronounce both of them driver. Driver. If you look to the dictionary, you will see there in the end, he writes ra on the top. That means you can use it in some situations. If I say his father is a driver, he is a doctor, not doctor. How we pronounce it, we say his father is a doctor, his father is a conductor, she is my mother. It's wrong. It's mother only when I say my mother is after ra. If there is a vowel sound, maybe in the same word or in the next word, only then it is to be pronounced. So we can say my mother is old. My mother is old. Then we can say mother. Otherwise, she is my mother. Mother. In the dictionary, you will get the phonetic transcription like this. Ma, the, and right at the top, that means this can be pronounced in some situations. If it is ending ra, it's not, it's my car. It's my car. It's my car, not car. You remember, this is a common mistake which we commit most of the times. We are not sure about it. We pronounce it always. See that? This sound ka. This sound si. If I write this is K. This is K. But if I put these two bars here, this is sound K. Sound K. And this has got two allophonic variations. That means it becomes K also and K also. So if you have a word like this, K. So this becomes cuckoo. First ka, second ka. So first one is stressed, it becomes a k. So cuckoo. Just in Urdu, की फे की बनी खे. Urdu आता किसी को? की फे की बनी खे. That means aspirated sounds. So this becomes cuckoo and this becomes cricket. We say cricket, both ka. But first one would be k, second one would be ka, cricket. See this sound ka is represented by this letter ka. CH. Again with K. Kite also. The same sound is being represented by different letters. This is the problem for our learners when they start learning English. It's the major flaw. Very simple words,
which we use wrongly. Very simple word. Most of us. What is the difference between this and this? You always pronounce half. Or this is wrong. You see the dictionary there is this. Va. This is av. Va. Very simple word. Right from the beginning, something wrong has been given by my teachers. And students, they are imitators. They keep on speaking the same thing. So it is not off. Off is this one. This is off. This is off. Now why I am discussing all this? The topic is speaking English. But see that out of our 4 skills, listening, speaking, reading, writing, the first 2 skills, listening and reading, they are receptive skills. We receive information or knowledge through these 2 skills. You listen somebody or you read something, you get knowledge. And other 2 skills, speaking and writing, they are productive skills. They are productive skills. We produce something, we speak something, we want to convey, we have a message to pass on to somebody else. We have to share something with others. So we need these 2 skills, speaking and writing. What we people are doing here, this is speaking and then listening and reading, receptive skills. Now, when we ask our children to read in the class, who reads first? Teacher? No, we shall not pronounce it as teacher. So if his pronunciation is not correct, what would happen to the learners? They would be mistaken. And that's why we people are committing mistakes. I mostly listen people giving spellings which be बाल वाली के वो वी ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ this sound and this sound. First one वो बाल वाली ਤੇ ਦੂਜੀ value वाली. So still students are not clear about this. The first 2-3 sounds, this one, first one, see to my face, ba. Both the lips, they come closer, they close, they stop the passage of the air which comes out of the mouth. So this is, you stop, then let it go. Ball, bell, bull. So this is ba. Now this one, this is wa. The child should see from my face itself which sound is being pronounced. So this is value. And this one, wa. How to pronounce this word? आज डिक्शनरी देखना चाहते हैं. Is it 20? There is word this W here, so this becomes 20. Twenty. See the difference between these 3 sounds. First one, ba. Second one, va. Value. And this, what, why, where, when. We say, Bhatti, your name. Is it the right pronunciation? Bhatti, your name.
Somebody got rejected from the army. The colonel there, he put him a question. What's your father? What's your father? So he couldn't make out. Because he was listening here in Jammu. What is your father? What is your father? But he said, what's your father? He said, sorry. And he said, okay, you can go. You can go. But my question is that we must learn speaking English in the right way. Though we cannot be exactly like native speakers. We cannot be exactly. But we have to try our best to be as nearer as possible. As possible. Again, see, problem is with our letters. How we read this letter, ये सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है. पता नहीं कहाँ से आया, पढ़ाना शुरू किया लोगों ने. LMNO, O, this is no sound in English. O sound इंग्लिश में कोई नहीं. Remember, this is O. O. Let me, we say let me go. Go is wrong. Let me go. 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 We say no. Yes. No. O sound is not there in English. It's no. No. So. 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 What about this? Again wrong. These are homophones. All the three have the same sound. So. I am a poor man. I can't send my son for higher studies. I have to sow seeds in my fields. I have to sew a shirt. Sew. This is not sew. Sew is S-U-E. That means take somebody to the court. I'll sue you in the court. Here this is sew, sew, sew. But we pronounce this as how? Sew. Try to read this sentence. पढ़िए. हाँ, good. It's now. Now. Ow. Not cow. पता नहीं कहाँ से आ गई cow. The cow. Ow. Ow. This phonetic symbol is there. Ow, not ow. How is this? So this is now. You cannot say now to me. Now to me, to me, to me. यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? मैं आगे चलता जा रहा हूँ. अभी टू की जगह टा लगा दिया मैंने. अब ये प्रॉब्लम आई. सो लेट अस डिस्कस दैट ऑल्सो. Firstly, how many sounds are there in English? How many sounds are there in English? Please remember, there are 44 sounds in English. And out of these 44, 24 are अच्छा.
24 are called as consonants and 20 are. One thing more which is wrongly conveyed to students, that is there are 5 vowels. Do you agree? There are 5 vowels, A, E, I, O, U. So we disagree. Actually, these are 5 letters. These are 5 letters which represent 20 vowel sounds. Out of these 20 vowel sounds, 12 are what we call monophthongs and 8 are diphthongs. This means these are single vowels and these are double vowels or vowel glides. Or vowel glides. Now these consonants we can. Jendraji, should I give the list only or give them the keywords also where these consonant sounds are used, so that if you have got a good dictionary, घर ਵਿੱਚ अगर अच्छी डिक्शनरी है, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ पेज देखियो, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ग्रामेटिकल कोड्स ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ डिक्शनरी अंदर बहुत सारे सिंबल यूज़ करते लोग, जिस तरह ये सिंबल इनू ही कहने टिल्डा, एक वर्ड जिन्हों बार बार ना लिखना पवे, जिस तरह अर्थली, अर्थ वास्ते असी सिर्फ ए लिखते हैं अगे एल वाई, क्योंकि पहला अर्थ लिखा होंगे, डिक्शनरी में स्पेस थोड़ी होंगी है, इस वास्ते स्पेस में बचाने वास्ते ये जो पहला वर्ड लिखा है उन्होंने रिपीट नहीं कर रहे, ये टिल्डा पा देने उसकी जगह। बहुत सारी डिक्शनरी में की होता है, कोई वर्ड ले लो, फर्ज करो कि गौ वर्ड है, गौ, ये इसे कुछ नहीं लिख रहे हो ना, इसे इस तरह कर ले, पूरा ब्लैक नहीं कर दे, तो या इसे नंबर नहीं दे दे 1 2 3, ये ना लिखा हो, ये भी ना लिखा हो, इसका मतलब है वर्ब है। पर जे होर भी पार्ट ऑफ स्पीच हो तो फिर उन्होंने इतने 1 2 कोई लिखना पेगा, चाहे 1 लिखेगा चाहे ये लिखेगा। ये ग्रामेटिकल कोड डिक्शनरी के पहले पेज से दिते होंगे, उन्होंने पढ़ना चाहिए। क्या गो नाउन भी होंगे? थोड़े लिए क्वेश्चन, गो नाउन भी होंगे? नहीं, अजकल क्रिकेट से तो बड़े लड़ते हो दिहाड़ी, इट्स माई गो नाउ, ये मेरी बारी है, प्लीज स्टॉप प्लेइंग, गिव मी माई बैट, इट्स माई गो, ही क्लियर्ड द टेस्ट इन द फर्स्ट गो, पहली बारी पास कर गया। ये गो नाउन आ गया कि नहीं आया? आज तक तो वर्ब भी पता सी ना कि नाउन नहीं होंगे, नाउन भी होंगे, पर डिक्शनरी की करनी है, इनू पहला लिखनी है, इसकी फ्रीकुएंसी ऑफ यूसेज ज़्यादा हैगी है, ज़्यादा बार यूज़ होता है गो एज वर्ब, इस वास्ते डिक्शनरी इनू नंबर 1 से लिख रही है, एज नाउन लास्ट में लिखी की कर रही है, लास्ट में लिख रही है। ये ग्रामेटिकल कोड्स ने, चाहे इतने 1 लिखेगी फिर दूसरा आ जाएगा कि 2 ग्रामेटिकल फंक्शन है, ये पता होना जरूरी है डिक्शनरी जो तुम पढ़ रहे हो। डिक्शनरी होर बहुत कोई लिख दी है देखे, ये वर्ब है अगर ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होएगा तो ये पैसिवाइज होएगी, नहीं तो पैसिवाइज नहीं होगी। थोड़ा पता नहीं, मैं बड़ा गलत पढ़ाना रहा शुरू में, पैसिवाइज कर रहे हैं, आई गो टू स्कूल, तो मास्टर ने दसिया सी ऑब्जेक्ट को पहला लाओ, सबजैक्ट को बाद च लै जाओ, स्कूल इज़ गॉन बाई मी, बड़ा चिर पढ़ाते रहे गलत, जोड़ा कि पॉसीबल नहीं। आई गो टू स्कूल, स्कूल इज़ गॉन बाई मी इज़ रॉन्ग, क्योंकि वर्ब जोड़ा ये ट्रांजिटिव नहीं है, इनट्रांजिटिव, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इस करके असी
ਪੈਸੀਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹੀ ਪੈਸੀਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਫਰੇਜ਼ਲ ਫਾਰਮ that you go through. I have gone through this book. This book has been gone through by me. Passivize ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸਿਰਫ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ। ਨਾਓ These 24 consonants, ਜਿੰਨੇ ਕਨਸਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ, ਬੁੱਕਸ, ਬੂਟ, ਬੂਟਸ, ਪਰ ਬੈਗ, ਬੈਗਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੈਗਸ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕੁਝ ਸਾਊਂਡਸ ਵਾਇਸਡ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਾਇਸਲੈਸ ਨੇ। तो कंसोनेंट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 15 ਵਾਇਸ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 9 ਵਾਇਸਲੈਸ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बुक्स ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ। ਪੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪ, ਟ, ਕ, ਪ, ਫ, ਦ, ਸ, ਸ਼, च, पाटा का पाथा द सा श च फ 1 2 5 6 7 8 9 दानी सा श च फ। ये 9 ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਸਲੈਸ ਆਖਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੰਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦੋਵਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਡਮ ਪਲੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ 2 ਸਾਊਂਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੋ ਪ ਪ ਪ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲੋ ਪ ਪ ਪ। ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੋ ਬ ਬ ਬ। एक आवाज़ में आवाज़ गुंजती है, तो बस ही होती है, एक में नहीं होती। ओके नहीं प ब बस एक होती है। पाँच नहीं होएगी, ब च होएगी। इस तरह टा विच नहीं होएगी, डा विच होती है। इसे करके ये वाइसलैस है। जिन्हों में बजिंग नहीं होती, ये 9 साउंड्स ने जिन्हों में बजिंग नहीं होती, इन्होंने वाइसलैस आखना। इन्हों वाइसलैस आखना। इन्हों का बड़ा भारी प्रयोग है जिसले तुसी प्लूरल बनाते हो, इनफ्लैक्शनस करते हो अंग्रेजी में, किते ईडी लगाते हो, किते एस ई एस लगाते हो, वो प्रोनाउंसिएशन वक्री क्यों हो जाती है। बच्चा क्लास में पूछता है बी डबल ओ ए एस बी डबल ओ ए ई डी। द फर्स्ट वन एस, ये सारी आवाज़ देगा क्योंकि वाइसलैस है। बुक्स, बुक्स का सा बुक्स थले ईडी लग गया, ये उन डा नहीं बोलेगा, ट बोलेगा। बोल के देखो, जे डा बोलो तो बन जाता बुकड। एक सिलेबल के बजाय 2 सिलेबल बन जाते हैं, जदों कि मानव सिलेबक है। इस वास्ते इन्हूं बुक्ड पढ़ते। की पढ़ते हैं? बुक्ड, बुक्ड। आई हैव पैक्ड योर लंच, पैक्ड, पैक्ड, पैकेट नहीं है, पैकेट इज रॉन्ग क्योंकि वॉइसलेस साउंड है। वॉइसलेस साउंड के बाद अगर ईडी आएगा टा, स्लिपड नहीं होएगा, स्लिप्ड। ही स्लिप्ड इन द बाथरूम एंड गॉट हिज लेग फ्रैक्चर, स्लिप्ड। क्योंकि वॉइसलेस साउंड के बाद अगर ईडी आएगा टा बन जाएगा
ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਸ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਾਹ ਆਏਗਾ ਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਗਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਟਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਸ ਲੱਗਾ ਗਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਟਾ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ? ਜੋ ਦੱਸੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਲ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਟੂ ਟੇਕ ਥਿੰਗਸ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ। ਹੈਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਵਾਇਸ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਪੀਕਰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਸ ਮੈਡੀਸਨ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ, ਦੇ ਨੈਵਰ ਸੇ ਵਨ ਟੇਕਸ ਦਿਸ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿਸ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਦਿਸ ਮੈਡੀਸਨ इज टेकन विद वाटर और मिल्क इज़ टेकन। पैसिव वाइस ही यूज़ करने तो क्यों करते हैं? अमरीका में तो कोई नहीं करता, वो तो सारे एक्टिव वाइस यूज़ करते हैं। वाई वी यूज़ इन इंडिया पैसिव वाइस? पूछो अपने आप में सवाल है कोई जवाब? बोलो क्या है? ठीक है, आई राइट ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय मी। क्या मैथमेटिकली बराबर है? आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, पैसिवाइज की होएगा? A letter is written by me, written by ਤੇ ਆਈ ਰਾਈਟ ਏ ਲੈਟਰ ਫਰਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਰਾਜੂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਸੋਹਨ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਮੋਹਨ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਸੋ ਆਈ ਰਾਈਟ ਏ ਲੈਟਰ, ਨਾਟ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ, ਆਈ ਰਾਈਟ ਏ ਲੈਟਰ। A letter is written by me. Here we are highlighting letter writing, not myself. अगर डोअर ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੋਅਰ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਵਾਇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਣਾ। तो इसे सच की तो बोलने की गल नहीं, सच नहीं बोलना, झूठ बोलना फिर कि नहीं। जदों डूअर का पता ना होवे, डूअर भुल जाए, सानू भुल गया या डूअर का पता नहीं या भुल गया, या असी दसना नहीं चाहते कि असी फस जाएंगे, या जिदे बारे दसांगे फस जाएगा, फिर बेहतर है पैसिफाई यूज़ करो। द ओल्ड मैन हैज़ बिन किल्ड। श्रीनगर से जो शुरू मिलिटेंसी शुरू हुई थी, की कहते सी, militants have been killed in the valley, many militants have been killed। कदे दस दिसा भाई हूँ नहीं सी दसते, बोले कहना बड़ा माड़ा सी, पर अजकल जरूर दसने हैं भाई। अपने कि फोर्स हैगी है आर्मी की, RR दैन JKP दैन CRP, जरूर कहने भी भाई। क्यों कहने ये गल? क्योंकि असी हुण हाईलाइट करना चाहते हैं साडी फोर्सेज बड़ियाँ बहादुर ने, वो ये कर सकदियां सारा कुछ। जिस वास्ते फोर्सेज की गल करनी सी, एक्शन की गल करनी सी, एक्टिव वाइस यूज़ कर दिता, कि जिसले असी उन्होंने मौतों की गल करनी सी, उसले पैसिव वाइस यूज़ कर दिता। केमिस्ट्री में असी हमेशा मोस्टली तो किताबां जी साइंस दियां पढ़ोगे, उन्हें पैसिव वाइस ही यूज़ होंदा है। अपने आप को क्वेश्चन पूछो, वाई डू वी यूज़ पैसिव वाइस? जदों वही काम कोई भी करे, रिजल्ट सेम निकलेगा। पोटासियम क्लोरेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड गर्म करो, निकलेगी की ऑक्सीजन गैस निकलेगी, मैग्नीज डाइऑक्साइड उतना ही प्यार होंगे कि नहीं रहता। कोई भी करे, भावें हिंदुस्तान च करे, वाटर की कंपोजिशन थोड़ी हाइड्रोजन 2 हिस्से है, ऑक्सीजन 1 हिस्सा है, वो जिथे मर्जी तुम देखो। इस वास्ते ले कोई भी बंदा करे, उत्थे तुसीं एक्टिव वाइस यूज़ कर सकते, पैसिव वाइस यूज़ कर सकते, उत्थे एक्टिव वाइस यूज़ करने की लोड़ नहीं।
We say oxygen mixture is heated and oxygen gas is evolved. We use passive voice there. We feel better to use this. थोड़ा आगे चलने की लोड़ है. Have we got time? वो गलत में मेरे फिजिक्स वाले भरा इस वर्ड बड़ा यूज़ करते हैं कॉमनली. Mass and weight. They say mass orientation. This is again wrong. This is mass. This symbol is there. Mass. एनोगे जाम पढ़ते हैं बोलता क्योंकि जाम इंग्लिश का वर्ड नहीं है. दिस इज जैम, ट्रैफिक जैम, एंड दैट जैम विच वी टेक विद ब्रेड, दैट इज जैम, नॉट दिस. नहीं वर्ड है. ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੋ ਹੌਸਟਾਈਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਡਲੌਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੱਠ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਡਲੌਕ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ IMPASSE. ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਨਾਲ ਐਮ ਪਾਸ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਐਮ ਪਾਸ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਮ ਪਾਸ. See this word. E-N. First word is how to pronounce? Enjoy. In. We are using this E here. Here this is not engineer. Mostly we pronounce engineer. This is engineer. This is F. Engineer. Engine, not engine. We say engine, that's wrong. Engine. And this is not en route. This is en route. This is en route. So we are discussing all these things to correct our pronunciation. Our pronunciation. Pronunciation. ਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬ੍ਰੈਥ ਫੋਰਸ. ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ. ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਸਟ੍ਰੈਸ. In English, we have disyllabic words where we have 2 syllables instead of 1. As a rule, please, you can carry it, that if a disyllabic word is noun or adjective. Now again, it is not adjective, it's adjective. Di silent here. Adjective. Adjacent, not adjacent. Di silent here. So adjective. E. This is noun or adjective. And this verb. When this is disyllabic, subject. Now this is noun here. So this is stress is on the first syllable. Subject. Physics is an interesting subject. We pronounce it as subject. चाहे verb होवे, चाहे noun होवे, सानू इहदा कोई वास्ता नहीं. We say subject. But this is as a noun, subject. Physics is an interesting subject. And you will be subjected. This subject. Now this is verb, this becomes subject. Similarly, CONDUCT. When noun, conduct, ਤੁਹਾਡਾ character, ਤੁਹਾਡਾ behavior. And when it is verb,
stress shifts to second syllable, conduct. Your conduct is determined by how you conduct with others. How you conduct with others. Now these differences, unless we note down, we find out we cannot do justice with the real spoken form. Real spoken form. Not spoken. Not spoken. It's spoken. Spoken. Huh? One more word which we see commonly people speak. How? I-R-O-N. No, iron is no word in the dictionary. It's iron. Iron, not iron. It's iron. Iron. This transcription iron. Iron. Is the same like this. Iron. Iron. Again. In chemistry, people say, how to pronounce this gas? Io. But this is again iodine. Iodine, not iodine. My chemistry teacher in 1963-4, when I was student of the science college, they used to pronounce potassium. Potassium. Whereas this is not potassium, it's potassium. Sium. Not sha. It says sa. This is sa. So there are variety of things which are concerned with this spoken form. Unless we are aware of all this, we cannot do justice with the speaking of English. Language. अनपढ़ लोग बड़ी सारी अंग्रेजी बोलते जी. एक वर्ड जरा असी पढ़े लिखे POLICE ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ? POLICE ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ. ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ. ਗਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ. ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਡ ਸਾਊਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਗਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ. छोटा जा वर्ड है, कितना पढ़ गए? हाँ, तो दिस how gives the sound E. This is also E. This is also E. Women. E है. ये वो E ਦੀ आवाज़ देना पे. ऐसे वो औ ਦੀ आवाज़ देना. ऐसे औ ਇਹਦੀ आवाज़ देना औ. ऐसे ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰੋ ਪਾਰਟੀ. ਇੰਟਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. So this is again intra party or introduction. Please give me your introduction, not introduction. I think you might have enjoyed this and also realized that how faulty our usual English is. Should we improve it or not? So this can be done only if you get a chance to live with native speakers. That's the best chance. Easy thing to learn, very easy, if we pass our time with native speakers, number one. Number two, we should listen to good speakers of English. There are some journalists who speak very good English, correct English. That should be kept into mind. Thirdly, there are recorded speeches also of some people. They can be listened to. And there are other things which are very important, and that is all of you, everybody out of you can be a good speaker of English if you start opening your mouth. Please remember, you can copy others. ये फैशन से बड़ा थोड़े कॉपी करते हैं. वो जूड़ा भी पीछे बुला एक बीमारी आ गई, वो हम बड़े चंगे घरों दे वो भी आ गई बीमारी, वो नहीं छड़ते. और बड़िया बीमारियां आ गई. साड़ियाँ पैंटा विचों कदे छोटी पैंट होती सी, वो मोरी कदे वड्डी हो गई. अजकल तो लेडीज भी वो बड़ा कुछ हो गया, कि धक्का लग जाए.
ਹੀਲ ਐਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਮੁੜੇ ਪੈ ਜੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਜੇ ਗੀਟਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਯੂ ਹੈਵ ਕਮਿਟਡ ਤੇ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸੁਣੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਵਨ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ASEHMA very good so mostly we say this is asthma in India but this is asthma again it is asthma also so in dictionary you find this much asthma and two words asthma this means this is British English this is American English so if a word has got two pronunciations different then he will give two transcriptions and if it is same in British and American English then only one transcription is given in the dictionary so we should also learn how to consult dictionary I am sorry that I can't provide you with the dictionaries had we been able to supply dictionaries to our learners maybe in groups they could have been benefited and they can learn how to consult dictionary how to consult how to consult ਦੋ syllables again consult ਇਸ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਦੇ syllable ਸਟ੍ਰੈਸ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ consult ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਤੋ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੜੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਸਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਸਦਕਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖੋਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੋ ਤੂੰ ਐਮ ਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਐਮ ਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਮ ਏ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਇਆ 1974 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਮ ਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਬੱਚਿਓ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਕਸੈਲ ਅਦਰਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਬੈਟਰ ਅਮੰਗ ਇਕੁਅਲਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਬੈਟਰ ਅਮੰਗ ਇਕੁਅਲਸ ਜੇ ਟੀਚਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣੋ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਭਾਈ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ